एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहाकू कौन कुहाଯାଏ? क रे शब्द, ख रे वाक्य, ना ऑप्शन नंबर ग रे पद, ना ऑप्शन नंबर घ रे ध्वनि। ताहले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ख वाक्य। सार्थक वाक्य रे केतोटी लक्षण थाए? ऑप्शन नंबर क रे 1, ऑप्शन नंबर ख रे 2, ग रे 3, ना ऑप्शन नंबर घ रे 4। ताहले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ग 3टी। वाक्य रे व्यवहार करा जाउथिबा पद गुड़िकर पारस्परिक संबंध को कौन कुहाଯାए? ऑप्शन नंबर क रे पद योजना, ऑप्शन नंबर ख रे योग्यता, ऑप्शन नंबर ग रे आसक्ति, ना ऑप्शन नंबर घ रे आकांक्षा। ताहले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ख योग्यता। छेलीटी भल गीत बोलुछि एठारे वाक्य रे केउ उत्पादनर अभाव रहिछि? ऑप्शन नंबर क रे पद विन्यास, ऑप्शन नंबर ख रे आकांक्षा, ऑप्शन नंबर ग रे आसक्ति, ना ऑप्शन नंबर घ रे योग्यता। ताहले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर घ योग्यता। वाक्य रे थिबा गोटे पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोधकता पाई अपेक्षा करने कौन कुहाଯାए? ऑप्शन नंबर क रे आकांक्षा, ऑप्शन नंबर ख रे योग्यता, ऑप्शन नंबर ग रे आसक्ति, ना ऑप्शन नंबर घ रे पद विन्यास। ताहले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर क आकांक्षा। मदन सहित डैश एठारे केउ उत्पादन अभाव रही? ऑप्शन नंबर क रे पद विन्यास, ऑप्शन नंबर ख रे आसक्ति, ऑप्शन नंबर ग रे आकांक्षा, ना ऑप्शन नंबर घ रे योग्यता। ताहले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ग आकांक्षा। हुई हेले प्राप्त बुद्धत्व गौतम तपसिद्ध एठारे केउ उत्पादन अभाव रही? ऑप्शन नंबर क रे योग्यता, ऑप्शन नंबर ख रे आसक्ति, ऑप्शन नंबर ग रे आकांक्षा, ना ऑप्शन नंबर घ रे पद विन्यास। ताहले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ख आसक्ति। वाक्य रे थिबा पद योजना बा सौंदर्य को कौन कुहाଯାए? ऑप्शन नंबर क रे योग्यता, ऑप्शन नंबर ख रे आकांक्षा, ऑप्शन नंबर ग रे पद विन्यास, ना ऑप्शन नंबर घ रे आसक्ति। ताहले यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर घ आसक्ति। वाक्य रे केउ उत्पादन को पद विन्यास कुहाଯାए? ऑप्शन नंबर क रे योग्यता, ऑप्शन नंबर ख रे आकांक्षा, ऑप्शन नंबर ग रे आसक्ति, ना ऑप्शन नंबर घ रे पारस्परिक संबंध। ताहले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ग आसक्ति। समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को कौन कुहाଯାए? ऑप्शन नंबर क रे वाक्य, ऑप्शन नंबर ख रे वाक्यांश, ऑप्शन नंबर ग रे खंडवाक्य, ना ऑप्शन नंबर घ रे उपवाक्य। ताहले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ग खंडवाक्य। वाक्यर केउठारे कर्ता व्यवहृत हुए? ऑप्शन नंबर क रे आरंभ रे, ऑप्शन नंबर ख मध्य रे, ऑप्शन नंबर ग शेष रे, ना ऑप्शन नंबर घ क्रिया परे। ताहले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर क आरंभ रे। वाक्य रे क्रिया सक्रम होइथिले कर्मपद केउठारे बसे? ऑप्शन नंबर क रे वाक्यर आरंभ रे, ऑप्शन नंबर ख रे वाक्यर शेष रे, ना ऑप्शन नंबर ग क्रियार परे, ना ऑप्शन नंबर घ क्रियार पूर्वरु। ताहले यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर घ क्रियार पूर्वरु। वाक्य रे पद्मनय अवय केउठारे बसे? ऑप्शन नंबर क रे संबोधित पद पूर्वरु, ऑप्शन नंबर ख रे संबोधित पद परे, ऑप्शन नंबर ग रे वाक्यर शेष रे, ना ऑप्शन नंबर घ वाक्यर आरंभ रे। ताहले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ख संबोधित पद परे। केतेबेले प्रत्येक संबोध पद विभक्ति युक्त हुए? ऑप्शन नंबर क रे विशिष्ट व्यक्ति संबोध बुझाउथिले, ऑप्शन नंबर ख विभिन्न व्यक्ति संबोध बुझेबाकू हेले, ऑप्शन नंबर ग कौनसी व्यक्ति संबोध न बुझाइले, ना ऑप्शन नंबर घ एकाधिक संबोधित पद थिले। ताहले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ख विभिन्न व्यक्ति संबोध बुझेबाकू हेले। वाक्य रूप मुख्यतः केते प्रकारर? ऑप्शन नंबर क 1, ऑप्शन नंबर ख 2, ऑप्शन नंबर ग 3, ना ऑप्शन नंबर घ 4। ताहले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ख 2। गोटे मात्र समापिका क्रिया थिबा वाक्य को कौन कुहाଯାए? ऑप्शन नंबर क रे सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर ख रे यौगिक वाक्य, ऑप्शन नंबर ग रे जटिल वाक्य, ना ऑप्शन नंबर घ मिश्र वाक्य। ताहले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर क सरल वाक्य। वाक्य रे न केउठारे बसी थाए? ऑप्शन नंबर क कर्ता परे, ऑप्शन नंबर ख क्रिया पूर्वरु, ऑप्शन नंबर ग क्रिया परे, ना ऑप्शन नंबर घ अव्यय पूर्वरु। ताहले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ख क्रिया पूर्वरु। आम साहित्य शिक्षक जड़े ज्ञानी व्यक्ति गठन दृष्टि यह केउ प्रकार वाक्य? ऑप्शन नंबर क मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर ख यौगिक वाक्य, ऑप्शन नंबर ग जटिल वाक्य, ना ऑप्शन नंबर घ सरल वाक्य। ताहले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर घ सरल वाक्य। परस्पर निर्भरशील दुई बा ततोधिक सरल वाक्यर समाहार रे केउ वाक्य गठित हुए? ऑप्शन नंबर क सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर ख यौगिक वाक्य, ऑप्शन नंबर ग जटिल वाक्य, ना ऑप्शन नंबर घ मिश्र वाक्य। ताहले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ख यौगिक वाक्य। जो पद दुईटी वाक्य बा दुईटी शब्द को संयोग करे
ତାହାକୁ କେଉଁ ଅବୟ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ କରେ ବିୟୋଜକ, ଅପସନ୍ ଖରେ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ, ଅପସନ୍ ଗରେ ସଂଯୋଜକ ନା ଅପସନ୍ ଘରେ ପଦାଦ୍ୱୟ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଗ ସଂଯୋଜକ। ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ କରେ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଖରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଗରେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ନା ଅପସନ୍ ଘରେ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ କରେ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଖରେ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଗରେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ନା ଅପସନ୍ ଘରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ଯେଉଁ ଝିଅଟି ନାଚୁଛି ସେ ରାମର ଭଉଣୀ, ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ? ଅପସନ୍ କରେ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଖରେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଗରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ନା ଅପସନ୍ ଘରେ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଗ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଘରଟିକୁ ସଫା କରିଦିଅ, ପ୍ରକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ? ଅପସନ୍ କ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଖ ଅନୁରୋଧ ଓ ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଗ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନା ଅପସନ୍ ଘ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ଅନୁରୋଧ ଓ ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ କ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଖ ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଗ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନା ଅପସନ୍ ଘ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଗ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତୁମେ କେବେ ଆସିଲ, ପ୍ରକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ? ଅପସନ୍ କ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଖ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଗ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନା ଅପସନ୍ ଘ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବିସ୍ମୟ ଭାବକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଖ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଗ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନା ଅପସନ୍ ଘ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଘ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ସତରେ ତୁମେ ଆସିଛ, ପ୍ରକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ? ଅପସନ୍ କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଖରେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଗରେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନା ଅପସନ୍ ଘରେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଗ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଆମର ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ଚିହ୍ନ ରହିଅଛି। ନାସ୍ତି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଅପସନ୍ କରେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଗରେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନା ଅପସନ୍ ଘରେ ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ମୁଁ ତୁମ ନିୟମ ପାଳି ପାରିବି ନାହିଁ, ପ୍ରକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ? ଅପସନ୍ କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଖରେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଗରେ ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନା ଅପସନ୍ ଘରେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ? ଯେହେତୁ ନାହିଁ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଘ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଆଦେଶ ଓ ଅନୁରୋଧ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଖରେ ଆଦେଶ ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଗରେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନା ଅପସନ୍ ଘରେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ଆଦେଶ ଓ ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ସେ ପୁରୀ ଗଲା କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ, ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ? ଅପସନ୍ କରେ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଖରେ ଯୌଗିକ, ଅପସନ୍ ଗରେ ଜଟିଳ ନା ଅପସନ୍ ଘରେ ମିଶ୍ର? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଘ ଯୌଗିକ। ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠାରେ ବସେ? ଅପସନ୍ କ ଆରମ୍ଭରେ, ଅପସନ୍ ଖ କର୍ତ୍ତା ପରେ, ଅପସନ୍ ଗ କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ନା ଅପସନ୍ ଘ କ୍ରିୟା ପରେ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଘ କ୍ରିୟା ପରେ। ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ କରେ ବିଶେଷ ପୂର୍ବରୁ, ଅପସନ୍ ଖରେ ବିଶେଷ ପରେ, ଅପସନ୍ ଗରେ କ୍ରିୟାର ପୂର୍ବରୁ ନା ଅପସନ୍ ଘ କ୍ରିୟାର ପରେ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ ବିଶେଷ ପୂର୍ବରୁ।